Yesu wakati alitupatia neema, hiyo neema inatuma Mungu anasahau na anasamehe, anavuta lote zambi yenye tulifanyaka, yetu tunafanya na zambi yenye tutafaa baadaye, yote Mungu anaivuta. Wakati yenye mtu anaanguka ndani ya zambi, ambaye anaokoka, mtu amezaliwa mara pili anaanguka ndani ya zambi, Mungu anakuwa anamsamehe hiyo zambi kabla yeye hajalomba msamaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu zambi Mungu ashaivuta lote. Tukisoma katika Wakolosai sura 2 mstari 14 hadi 15, Biblia inasema alifuta hati iliyokuwa na masharti yaliyokuwa yanatuhukumu, iliyokuwa ikisimama kinyume chetu, akaiondoa kwa kuigogomea msalabani. Biblia ndio kusema ile bitu yenye ilikuwa inatusitaki kwa Mungu, make dhambi, Yesu aligongomea msalabani na akaivuta lote. Kifaransa wanasema il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Ile kitu yote yenye ilikuwa natuletea hukumu kwa Mungu, Yesu alipiga msalabani. Maana tunasema zambi aliivuta. Wakati mtu anafanya zambi leo hiyo zambi hata baadaye mbele yeye alombe msamaha, Mungu alishamsamehe. Mbele mtu alombe msamaha, Mungu atakuwa ashamsamehe. Na kama haingekuwa vile, hakuna hata mtu mmoja angeenda mbinguni.